Ay, naglaway ko sa duyan guys, pero dili ko makaduyan kay na ay mga lapinig nga nagbantay. Na ay mga lapinig nga naglupad-lupad guys. Hadlo kayo. Nga isa kaduyan guys. Kini murag walay lapinig basi pwede ko magduyan diri guys. Duyan sa tadiri aning duyan ilalom sa mangga guys kay para nga ma-relax ta, ma-unwind ta, mawala ni akong kakapoy nga binaktas si tuyok jugo aning lugar guys kay nice kaayo, grabe ka green sa palibot, luag kaayo, nindot kay sa imong paminaw, relaxing kaayo ang green nga surroundings, green nga farm. Dito ka naglibot-libot, nagtuyok-tuyok guys, ug giihaw ko, wala ko kadalag tubig. Layo-layo pa man tong baklayo na ko pabalik dito sa kantin guys. So kita kong duyan diri ilawom sa mangga, so magduyan-duyan lang sa ko diri.